Hi guys, for this video nagdula di ko og Squid Game 2. Kay dugay-dugay ba ka dula og Squid Game 2 guys ba? So, magdula tag Squid Game X. Let's go. Okay. Unsa ko na number? Okay. 034. Okay, 034 ka na numbers. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. Let's play a game. Squid Game. Kay dugay-dugay ba ko dula og Squid Game 2 ba? Squid Game 2. Let's play. Okay. Teleporting set. Okay. Mingle lagi. Okay. Mingle. Okay. Karon ako nga pa nakadula guys kay Classy pagpunta kay selected okay. Join it player time. Okay. Team. Okay, let's go. Okay. 9 8 7 6 5. Okay, let's go. What is this? Okay, welcome party to Squid Game X. Okay. Smashing Squid Game X. Okay. Squid Game X. Okay, the clues and clouds are able to real or okay. Kuan grenade red light. Oh my gosh. Okay, grenade red light ang una picking game monds. Okay. Kablo na ko. Kuan kana grenade red light ang owner guys. Hey, kablo na ko. Okay. Okay, kablo man jud ka. Kablo man jud muna ano. Pasikat kasi kuan ko. Okay, take a picture. Okay. Cute lagi ko diri. Cute lagi ko. Cute si Uncle for the cute. Cute ko dito. So, nag-take a picture. Okay, let's go. Go to the start. The game. Okay, let's go. Kochi Pia Samita. Please. Oh my gosh. Dan, susalo ko Uncle Bacon. Oh. Tawag ito kasi, wala lagi siya kipusil. Tawag lagi siya kipusil. Nagsayaw siya. Okay, lala ko siya si Ante. Patay. Let's go. Look! Oh my gosh. Wait guys. Wait. Come on. Go. Da. Red light ayun. Wait. Come on. Wait. Wait. Okay. Green light. Let's go. Red light. Okay. 034 na po lagi akong number. Okay, 034. Green light. It's my number. Okay, let's go. Yay! Kamusta naman di kukuha? Okay, kamusta na kukuha? Kamusta pa mo mga bodyguard diri sa Squid Game? Kamusta naman mo tanan? Okay, kamusta na kukuha? Okay ra kadira. Sige pondo. Let's go. Wait. Kochi piya tan. Wait. Na. Green light. Unsa na to ni? Dito ka ko na wait. Dito kita kapatong. Dito ka patong. Okay, wait. Okay, kamusta naman? Kuan anti kukuha. Kakala Kuchi. Okay, 15 player. Being eliminated. Okay, total question. Okay lang. Gamay pa ang coin. Oh my gosh. Okay. Siyempre, X jud sa. Kaya tayo ang leader. Ang bida. Joke. Okay. 034. Oh my gosh. Okay, the players. Si 101. Kisa na siya. Okay. Let's go. Join na. Hey, let's go. What is this? Unsan ni siya? Karon pa ko nakakuha na ni. Kasi siya nakuha dula. Okay. Kato na yung dalgo na. Ay, ambit lang eh. What is this? Oh my gosh. Okay la. Okay, magkuhan ganahan sa og. Okay, blue. The blue one. Ay, di na ang tablo. Okay, diri ang tao. Asaman ta. Ay, diri na. Dito na lang tayo. Oh. Kaya nag-start ng game. Okay. W. Okay. Yes, blue na ta. Okay. Wait. Asa man jud ko? Okay, what is this? What is that? Asa man ko? Okay, dito tayo. What is this? Ay. Okay, simple na ni siya. Okay, simple ra ni. Okay, la. Lagyan ko ni Uncle. Brown na gini. Brown lagyan ko ni Uncle. Wala. Tarong nga Uncle Bacon. Okay. Wala nakuha niya. Okay. X ta. Okay, X pa si Uncle Bacon. Okay. Naka-brown ang sanin. Okay. Wait, what is this? Ay, ta. Okay. Let's go. Wait. Nabatay, wait. No, wait. Wait, alam ko na. Alam ko na daw. Okay, wait. Okay, come on. Wala ka dugaya, oy. Okay.
Kaya, uy. Kanto. La, wait. Yes! Yes! Okay. Okay. Let's go. Bro. Okay. Go. Okay, asan yung isa ka player? Nawala lagi yung isa ka players. Bala to. Bala to siya. Asa to siya? Nawawala naman. Okay. Taro nga. Hilahi lagi na iya ha. Sa to na iya. Okay. Lagi na perfect ako itong bato. Okay. Sister naman to siya. Batoong naman di ay. Eh hala, napatuyok na niya. Okay. Okay, ang sakal ni sa isa. Okay. Sa isa. Ang sana niya ha. Ay, okay. Ang sana siya. Okay lang sa isa. Okay. This minta. Okay, magminta. Go. Okay, wait. Go. No, wait. Go. Okay. Go. Let's go. Hey! Yay! Nadadaog kami. Nadadaog kami, guys. Okay. Oh my gosh! La! Okay. Wait! Hey! Wait! Don't you love me like I love you? La! Naman di emotes diri. Oh! Kina emotes. Okay. Di na ito gamiton. Okay, wait. Hey! I'm a winner. Okay. Oh my gosh. The og si Kuan. Si 034. Oh my gosh. Okay. Maoratso. Okay. Maoratso. Manatag dula. Okay. Manatag dula. Oh my gosh. Hala. Ang time. Patay. Mapil din na ni sila Ron ang nag-play diri aron. Okay. Hala. Okay. Human. Ay. Wapas na human. Okay. Mananood dito. Mananood. Okay. La. Siya na nag-iisa lagi. Si auntie na ginaisa. Kaya uyang auntie. Oy. Siya lagi isa. Okay. Ato siyang tanawan, guys. Tatanawin natin siya. Okay. Ato siyang tanawan. Okay, go, ante. Ikaw rabi isa. Okay. Oh my gosh. No, lapit na ang time. Mamatay ni Sharon. Okay. Okay, manalatan nila kayo. Humana tayo. Okay. You can do it. Okay, you can do it, gani. Okay. You can do it. Okay. Let's go. Okay, lapit ang time. Lapatay 0 na. Lapatay si auntie. Nawala na si auntie. Namamatay naman siya. Okay, hala na daog may. Yo, I'll be sure to the lobby. Saan yung lobby? Basta. Okay, tara na magano na tayo. Line up na itong i-play. Line up na itong next game. Okay, 7 players have been eliminated. Oh my god! Hala, 7? Eliminated? Okay, X na. X naman dito. X naman tadaan, okay. Unsa na pud sunod tula, okay. The players have make your way up the next game mode, okay. Unsa na siya? Unsa ang sunod? Unsa pa sunod game? The game. Lisod ko di siya ha. Lisod di siya kasi mamatay ta. Bisag mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Mingle! Oh my gosh! Mingle. Oh my gosh! Okay. You must get into the si Dada. Sumito, okay. Kita. And get on the game. Balik akong pantono ba? Can get on the game. Okay. Ito na. Okay. Wait. Ay, 1. Okay. Lah. Wait. Look. Oh my gosh, wait, diri kami. Okay. Mengal, kilek. Look! Okay. Oh my gosh, group of 1 and enter arong. Okay, 1. Okay, wait. We gani 1 ta. Okay, we gani kita isa. Okay, ako isa. Okay, hala, safe ako. Okay, hala, daganag nang matay. Uy. Oh my gosh, okay. Gawa naman ang kulay. Wait, tara na. Okay, 3. Wait, 3. Machi 3 tayo. Dito tayo. Diri ante. Hala. Sarad ana. Sarad ana. Hala. Diri. Go, hala. Uy, dapat na mapahawa, dira. Na mo hawa. Okay, let's go. Hala. Ayan ni Abriha. Gijol, Abriha dyan nyo. Okay. Hala. Kasi namatay. Wait. Sino namamatay? Hala. Patay na si Uncle ba? Okay. Yay, safe. Hala.
Na namatay. Oh my gosh, kaluoy. Okay. Nya na 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 kung minute chica. Nya ma do yo yo. Malonjang malonjang. Ni 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 no to no mi to deep chica. Ngoning 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 ngoning. Ngoling. Okay. 2. Oh my gosh. Okay, 2. The 2. Okay, let's go. 2. Okay, 2 na tayo. Okay, 2 na mi. Okay. Diyan na yung nisulod isa ha. Okay, let's go. Oh my gosh. Love please. Okay. Ala, ladhan na nga matay. Kanaluoy ko nila. Namulak na ko. Okay, let's go. Okay. Okay, open door. La. Open door. Open door. Di lagi siya ma-open ay. Mamatay ta ni ron. Okay la. Okay. You will be shown. Ay! Okay. Mo din naglag di ay kay. Daog naman ta winner majud ta jud. Mitong winner na ta. Okay. Sa na kay Mingo. Okay. 8 players have been eliminated. Oh my gosh, 8 ano eliminated. Oh my gosh. Gamay na lang kay me. Ay, nagamay ba? But lang. Oh, kabalo. Okay. Expect na oy. Syempre, X ayo. Kaya asa mo ko dari? Asa akong picture? Where's my picture? Kita gusto kong picture. Era para akong picture. Take a picture. Okay. Let's go na, tara na. Kailan na ba itong i-play atong dulaon? Saan na po na? Saan na po guro na? Okay, let's go. Let's go. Tandaran, dananan. Tanananan. Nan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 . Gonggay, gonggay. Gonggay, gonggay. Bingi, bingi mo din namin mo, chika. Okay, what is this? Ano sa siya? Nawa ko ba ano siya? What is this? What is this? Kaya ba ko nakakuha na ni? Okay, welcome to the game of rock. Ano sa siya? What is this? Mag-inom pa dire. Okay, ay muna siya bar. Ano sa siya? Muna nalagay dire Squid Game. What is this? What is this? What is that? Kailangan tayo malilingkod tayo dito sa ano, okay? Kailangan sa di ay. Okay, pato tayo rock. Okay. Kailangan sa di ay. Night and okay. Rug. Okay. Hey. Please. Please, madalag konti. United ko. Ano ako, united. Okay. Let's, scissors. Okay, let's scissors. Si 3, 4, 6, atong ko, okay. Right hand, left hand. Amat lang. Ay, lang. I'm eliminated. Eliminated ko. Eliminated ko. Ambot lang. Okay, let's, okay, right hand. Come on, pagdali. Ito. Ay, lang. Ito. Okay. Oh my gosh. Ay, lang. Eliminated ko. Bakit naman ako na-eliminated? Uy! Na-eliminated ko, guys! Namatay. Na-eliminated ko. Okay. Okay, eliminated ko. Okay, play again. Okay, mag-play again. Tango din na lang. Umot lang. Okay. Oh my gosh. Okay, marapon na. Gunan ni pagdulat to ba? Okay, magdiri ako lapit atong video, guys. Okay. So, salamat sa 131 subscribers na ako. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, magdiri ako lapit atong video, guys. So, please enjoy this video. So, mauro to, guys. Bye-bye!